छुआ चुल्ली नगे पाने कौन करियो से मु लगे तो लगे तुम जाओ लगे दिए तो चुल्ली नगे पारियो ना आज हम लगे देंगे ये चुल्ली आज ये न नगेला वाला लागुनी मते काई लागुनी ये चुल्ली केतला नागिबो डिंगरी छतु रोसई केतला हबो खाइबो केतला तुम कहीं खाइबो माछ केतला हबो रोसई करी देली तमे खाइबो रोसई करी दबो तमे खाइबो आमे तो मु दमु दबोनी मु अधुआ मो भाई भौणी दी जण एठी रछ बुली चुली लागुनी सेई रो कथा आमे भाई भौणी मते चुली रे नहीं बसती तमे एठी नहीं बसी गाडी मो न धोई गाडी मो ये कर जदी सेतरे कथा लगे देली मु लगे देइची बिना मु लगे देइची मोर सेति ये हेई लगे देइची देखो 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 बिना मो एतळ जाई चुल्ली नागिला नाइ एतळ चुली लागिला मु कोन लगे देतिनी मो तो धोई ने सेतरे कथा कहिदिले तमे जमी दीदी गोड़ लगाई तो तांको बुद्धि पड़ी कि करदेलो दीदी गोड़ कोन हो गोड़ गोड़ हबनी गोटाडा तावर पके दिला से सेवा गोटाडा भात दउ से ये हिजो मोली के तार हिजो मौली जियो किसो लागियो के जणी किस्स लागियो कोन बालेश्वरिया किस्स लागियो हे बालेश्वरिया होया गलन किस्स लागियो काले भगी दिले कर दो दाऊ आज देखिया सासू बो बसी भाजु तो देखिया कोन हबो सा कोन काली रोइबनी छतु आउ आज खाइ दो सब खाइ दिन छतु सब खाइ दो गला आज सब आम भागर किछ पड़ियो ना तमे काई खाइबो तमे आइस खाइ छतु कति खाइ जीवो आम आइस खाइ छतु गति काई जिवु माछ खाइबो ना छतु कति जीवो भाई आइस होत माने आमे आपिन माछर केतरा आइस खाइ देबी माछर केतरा मुंडा अछि ना ना आइस एबे खिया कि नै मोर मु गो गरी मते भलो लागुनी बाबा फोन मन पापा मु कहि बाबा मते भोको ना मते खाली आइस खाइबा इच्छा होई आउ के जो माछ केतरा मुंड देइछलु दीटा मुंड मोर गोटे मुंड तोर गोटे मुंड मोर इच्छा होनी काई बखर बखर होतनी मते आगना कथा मागणा कथा खाली गप पैसा दे कथा होनी ताई तो नारी लागो गाधो खरुडी खाली बा बहुत बाध्य ठाकुर गाधा सइले खाइबु आ 1% ठाकुर करिया इच्छा आउ मु ठाकुर दिन हां जणा पडले अभिषेक अंधार देखा मोर आगे ठाकुर ता हां हां ठाकुर तापर भाकुर आगे ठाकुर तापर खाइबो भाकुर राइट न बोल एठी जाइथिनी छतु भजा त हे गेला नै खाइबा बर बस्ते पनीर दे पनीर मते दियो सब आलू भात देलु हां पनीर कोन करी पनीर का दियो ये नुआ बोटा किए ला साड़ी पिंधु जी ए बाप ते आज साड़ी पिंधिबु हां छोटू जोटा महंगा तू थुआ जला दिए देख एटा ना अच्छे बड़ ना छोटू नहीं छोटू दे ना बड़ा दे दे तू बड़ पिंदी दे गला मो बहुत गंठी पकई साड़ी पिंधि देई छी एटा मु कहू ना लोका कोडू थुआ आइतला तरह से साड़ी पैसा फनी तू साड़ी पिंधि आज कौन करिवलो साड़ी पिंधि के कौन करी रे साड़ी पिंधि के मो मामा रे जो जिबे कामिन मा घर को बैंक जो पैसा लोन करे भाई मुरे जिबी ओ तू साड़ी पिंधि सेही पई जीवु अरे ये बड़ किस्त रहची हां आ ये बड़ किस्त रहची तू किस्ती करछु तू की किस्ती करछलो ना दे जो ना कोन किस्ती समस्या
ତତେ ଯିଏ କହିବ ତୁ କହିବୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଲା ଦେଖିଆ ଏଇଠି କାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେ। ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଣୁ ର ଛୁଆ ବୋଉ ଆଣୁ ରହିବେ କ'ଣ କହ ଆଣୁ ଭାଙ୍ଗି ମାରିଦେବି ଜମା ରହିବେ। ଆଉ ସିଏ ସେପ୍ଟେପିନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ ଆଜି ଆସିବ ନା? ଧନୀ ଏଇଟା ଇସ୍ କି ଖୁସି, ଛୁଆଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କି ଖୁସି। ଖୋଲିଦେ ଫନି ଲୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଯିବୁ? ବାଃ, ତ ମାମା କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇକି ଗ୍ରୁପକୁ ଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାଲି ହେଇଗଲୁନୁ ଆଉ। ହଁ କୁଚଟା ଟେକି ଦେବା ଏତିକି ବେଶୀ ଟେକିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ହେଇଗଲା। ଫନି ହେଇଗଲା। ତୋର ଏଟା ଟେକିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଣି ଗୋଟେ ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଆଣି ଦେଖିଆ। ଫନିଆ ଭୟ ଫନିଆ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଦାଦା ଉଠେଇଦେବ ଫଟୋ। ଫୋନ ତ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧା ସରିଗଲା, ଯିବୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ? ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲାଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଲୋ? ପଳେଇବୁ? ହଉ ଯା ତ ଗ୍ରୁପ ସାରିକି ଆସିବୁ ଆଉ, ବୁଝିଲ ନା? ହଉ ଯା। ଏଠି ତ ତେଲ ପଡିକି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାନି ଆଉ। ତମେ ଖାଇବନି? ହଁ ଦେଖ ଆମ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଡିଆ ଘର। କ'ଣ କହିଲ? ପିଆଜ ପରେ ଟମାଟୋ ପଇଲା। ନୂଆ ମା ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଦେଲେ ନା ପିଆଜ? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲା। এটা କ'ଣ ପଇଲା? ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ ନା କି? এটা କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ତ? କଲର ଲଙ୍କା। କଲର ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲୁ? ପକେଇଥିଲି ସେଟା, ଏଇଟା ରାଗ। ଗଲା ଆଜି ତରକାରୀ ପୁରା ଖଟା ଖଟା ଆଉ ଖଟା ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏକାଥରେ ଆଳୁ ଛତୁ ସବୁ ମିଶେଇ ପକେଇଦେଲୁ? ସେଟା ବା ଇଏ ଛତୁଟା କ'ଣ ମାନେ ସିଝିବ ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲି? ନା, ଲୁଣଟା ଆଳୁ କଷିଲା ବେଳେ ଲୁଣଟା ପକେଇଲେ ଛତୁକୁ ଲୁଣ ଯିବ, ଆଳୁକୁ ଲୁଣ ଯିବ। ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଝୋଳ ରହିବ। ଖଣ୍ଡେ ପୋଇ ପକେଇଥିଲି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଛତୁ ତରକାରୀର ପୋଇ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା? ହଁ ରନ୍ଧା ଯାଏ ବା, ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କୁହନି? ଆମ ଆଡେ ସେଇଆ ଖାଆନ୍ତି। ଫୁଲକୋବିରେ ନା ଫୁଲକୋବି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ପୋଇ ନାଡି ପଡେ। ଆମକୁ ଅଦା ମସଲା ଦେଇ